An ka abonnew Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na ka fɔ an ɲɛna an bɛ samedi la bi ni o bɛnna le 8 août 2026 an bɛ Ala fo ka Ala barikada masa min sɔnna ka bi donba yira ne ni aw la ka tila ka ɲini ale masaba in fɛ a ka an ka jamanaw basigi an balimaw bi video kunfɔlɔw la an bɛ to AES kɔnɔ an bɛ boli an bɛ taa Niger an bɛ boli an bɛ taa Niger ani Benin ale frontière an bɛ boli an bɛ taa yen ko dɔ kɛra yen an bɛ na o lase kanubagaw ma ani Burkina fɛnɛ Burkina brigade d'intervention rapide mɔgɔw u ka wulikajɔba dɔ senfɛ a kɛra sababu ye ka jatigɛwale maa caman caman k'u bila ka taa lahara u ka position caman caman kɔni gosi ka u ka position caman mina u la an ka immortels fɛ an bɛna nin lase aw ma sisan mun b'a yira an na k'a fɔ une fois de plus ko occidentaux k'u bɛ ka nkalon minnu masiri k'u bɛ ka nkalon accusation minnu non fondé minnu ta ka ɲɛsin an ka FDS ma an ka sɔrɔsiw ma k'a kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye nin ye terrain réalité ye terrain résultat o de filɛ nin ye an bɛna mun di aw ma a ye fɛɛrɛ kɛ jaa ninnu a ka carin kosɛbɛ walasa a ka se ka maa caman sɔrɔ an bɛ don an ka kɔrɔfɔw kɔnɔ an b'a da bɛɛ tulo kan Niger ani Benin n'i ye nin jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ ta k'a lajɛ yɛlɛmaba caman donna a la kɔsa in na ka kɛ ni Tchani ale yɛrɛ ka intervention ye a ka kuma ye ka ɲɛsin Benin autorité maaw ma Bɛnɛkaw bolila ka taa Niger k'a ka di u ye frontière ka dayɛlɛ don ka bɔ u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yen mun bɛ se ka sɔrɔ belebeleba la don Benin ale économie na Benin fɛnɛ ni jamana fɛn fɛn bɛ dan bɔ nin yɔrɔ fanfɛ yan fan ninnu fɛ n'an ma bɔ AES jamanaw la port bɛ olu bɛɛ fɛ yen ale ka client belebele o de ye Niger ye a ka client fangama o de ye Niger ye o de la a bolila ka na u ka jamana ɲɛmaa sigilen Romuald Wardani a bolila ka na Nizɛrikaw fɛ yen nka ko dɔ de kɛra yen bi Tchani ni maa min hakili b'a la général Tchani a ka bɔli laban ninnu senfɛ a ko preuve b'a bolo ko dalilu bɛɛ b'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko Benin kɔni ni terroristes bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Benin jamana ani jatigɛwale maaw k'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a preuve b'a bolo Tchani a ye nin fɔ an ye mun de ye mun ye o kuma in mun y'a sɔn ji la an yɔrɔ la walima mun ye an bila ka an yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye k'a fɔ Benin ani Niger frontière la parc national o yɔrɔ fanfɛla sanfɛlaw fɛ ale yɔrɔ in ni Niger de bɛ dan bɔ donc a bɛ Benin frontière de la an y'a ye k'a fɔ Benin ka avion dɔ King Air min ye u ka armée de l'air maaw ta ye Béninois ka armée de l'air min ye u ta ye o de kɔni yera yen sa une avion de reconnaissance mun taara reconnaissance la ɲininkali min ni o kɔni posera an ye kɔrɔfɔli sɔrɔ département maaw olu ka bɔli senfɛ ko Benin réellement ani jatigɛwale maaw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa walima a tun taara dɛmɛ don a ka alliés ma o de kumaw bɛ sen na Tchani dun ko preuve b'a bolo preuve à l'appui mun b'a yira k'a fɔ ko Benin un état africain qui soutient le terrorisme contre son voisin contre son propre voisin an balimaw farafinna kɔnɔ yan o de la an ko n ko jatigɛwale n'i ye fanga ye a la faut que farafinna yɛrɛ kɔnɔ yan maa dɔ de ka sɔrɔ k'u bisimila faut que maa dɔ de ka sɔrɔ yan min bɛ kɛ u ye comme base arrière jamana min bɛ sɔn k'u ka jamana labila u ye comme base arrière c'est-à-dire n'u gosira Niger kɔnɔ n'u sera ka boli ka bɔ Niger n'u donna Bɛnɛkaw fɛ yen normalement Benin de kan ka u kunna bɛn u Niger ka fara ɲɔgɔn kan ka opération kɛ ɲɔgɔn fɛ nka an bɛ ka mun de ye ni misali dun ni terroristes bolila sisan ka bɔ Niger kɔnɔ n'u donna Bɛnɛkaw fɛ yen Niger tɛ se ka s'u ma o kɔ bilen bawo u ye Niger dugukolo ban pewu ka taa don wali dugukolo la o min bɛ ka kɛ sisan o de bɛ ka fanga di terroristes ma bawo o de kɔfɛ u b'u furakɛ maa min mana blessé u la olu bɛ furakɛ wa o même moment ko tuguni u bɛ tila ka dɛmɛ fana sɔrɔ ani renfort u bɛ tila ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ munitions baden u bɛ tila k'o sɔrɔ ani nafolo ka tila ka i fara ɲɔgɔn kan nkɔ tuguni ka waleyajugu ta ka ɲɛsin anw ma pour que kɛlɛ in ka ban an ye o de fɔ an ka kunu émission na n ko CEDEAO maa dɔ CEDEAO ministre de la défense dɔ Christopher Musa Nizeriya jamana kan ale ye kɔrɔfɔ min lase fiyewu n'a sɔrɔ a bɛ jɛlenya yɛrɛ de la n'a sɔrɔ a bɛ tilennenya kɔni de kɔfɛ sa n ko o de bɛ se k'a to nin baara in an ka dan sigi a la sisan min bɛna se ni jamana kelen tɛ o kɔ bilen dɛ ni AES kelen tɛ o kɔ bilen la menace elle est là et ça concerne aujourd'hui tous les pays de l'Afrique de l'Ouest au-delà même de ça menace in bɛɛ bɛ de concerné komi a waati kunfɔlɔw la u y'i sigi ka anw filɛ u y'a kɛ an kelen kundonni ye sisan ko warala ko taara ka olu yɛrɛ ka dɔn ta ka u ban pewu f'u yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye kɛ CEDEAO ka force en attente ko kan ka sigi sen kan nka fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ u la nka moyen tɛ yen
bawo olu ka financement fɛn fɛn bɛ yen faut que faransi ninnu faut que union européenne de ka wari bɔ u kunna k'olu financer ka arme san ka di olu ma o yalima olu ye fɛn min sigi sen kan olu ye système min sigi sen kan olu de bɛ se tuguni k'o détruire wa olu ye nafolo bɔ u kunna ka don ko min da fɛ ka arme ta ka don ko min da fɛ yalima olu maa kelenw bɛ se tuguni ka nafolo bɔ ka arme bɔ k'o fɛn kelen kɛlɛ wa yalima u ka investissement nafa jumɛn de yera a la u ye wari bɔ ka don investissement min kɛ yalima nafa jumɛn de yera a la sisan olu bɛna fɛn jumɛn de sɔrɔ a la o de la an ko kɛlɛ in farafinna ka kɛlɛ de don Afrique de l'Ouest ka kɛlɛ de don faut que an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faut que an ka danaya kɛ an taala ye ka continuer an yɛrɛ kan i n'a fɔ AEC ye sira jira cogoya min na ko ja k'an bɛ se ka balo ka sɔrɔ an ma siri faransi ka ONG la k'a sɔrɔ an ma siri kɔfɛ ONG la k'an bɛ se ka balo an yɛrɛ ye k'an ka baarakɛlaw sara tant que n'an ma dan an yɛrɛ la nin baara ninnu dɔw la sabati man di cogoya si la bɛnɛkaw fɛ yen Niger yɛrɛ ye condition saba de poser u ye ko n'u kɔni b'a fɛ fiyewu frontière ka dayɛlɛ Niger ni Benin ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ faut que Niger faut que Benin ka sɔn o condition saba in ma wa o condition dɔ ye jumɛn ye condition min yɛrɛ bɛ yen ni ale n'an bɛ se k'a fɔ ka se fo sisan ma Benin maaw ma kuma o kan fɔlɔ o de ye ko ka opération conjointe kɛ ɲɔgɔn fɛ ka an ka frontière an ni Benin frontière bɛn k'a lakana ɲɔgɔn fɛ ka surveiller ɲɔgɔn fɛ ka kɔlɔsi baasi kana maa si sɔrɔ yen walima jatigɛwale kana degun foyi ta yen ka bɔ yen ka ɲɛsin Niger ma ko ni Benin kɔni n'a kɔni b'a fɛ fewu da ka yɛlɛ u ka don Niger kɔnɔ f'u ka sɔn o dɔ ma o ye condition exigeante dɔ ye condition min ni wulicogo foyi t'a la cogoya si la Benin cɛ in a ka jamana ɲamakura in i b'a dɔn k'a fɔ ko Patrice Talon ka maa don wa o Patrice Talon kelen in fɛnɛ a tun bɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ ko nin y'a senbɔlen ye Benin de politique ko la nka ja a ma daminɛ fɔlɔ dɛ Patrice Talon de kɛra u ka sénateur ka ɲɛmaa ye Beninkaw fɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ Benin jamana a troisième personnalité o de ye Patrice Talon ye jamana ɲamakura donc a bɛna fɔ a taara nka halisa n ko tuguni a seginna ka na a bɛ yen a da bɛ jamana kow la ale dun de Faransi o de la Tani visionnaire dun dɛ a bɛ ko ye de bɛ yɔrɔ jan Tani b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nalen Beninkaw fɛ yen changement politique foyi ma kɛ Benin fɛ yen maa kelen min tun bɛ yen ale maa kelen de bɛ yen nɔ tuguni donc pour que frontière ka dayɛlɛ sisan f'u ka volonté yɛrɛ de afficher volonté claire de afficher mun bɛ se ka danaya la na anw fan fɛ mun bɛ se ka yira anw na k'a fɔ ko nin waati in na Benin kɔni an bɛ se ka an ka dayɛlɛ bon Tani ni Tani ye kuma fɔ o tɛ kuma gansan ye dɛ ni Tani ye kuma fɔ a y'a ta sunkɔrɔ de dɛ wa fɛn min ye après ye o de b'a bolo Tani ko dɛliluya bɛɛ b'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko Benin bɛ ka terroriste dɛmɛ o Benin kelen fɛ yen Faransi bɛ yen Faransi ka fɛn bɛ tali kɛ force spéciale la u bɛ yen u ka mercenaires fana bɛ yen nko tuguni o Benin kelen fɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ minɛnw bɛ ka sɔrɔ yen on dirait on a l'impression que Faransi bɛ ka taa minɛnw di Benin maaw ma par la suite terroristes bɛ tila ka taa olu récupérer an bɛ ka o de ye kɛlɛ fɛn fɛn tɛmɛna u ka nɔrɔ yan fan fɛ u ni jatigɛwale maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kan ninnu kɔnɔna na jatigɛwale maaw ye minɛnba de sɔrɔ u kɔnɔ hali drone jatigɛwale maaw ye nin bɛɛ sɔrɔ kan ninnu kɔnɔ ka u ta ka taa n'a ye u dun mana wuli u bɛ ɲɛsin maa jumɛnw ma o kɔfɛ o de an ka jamanaw ye o de la a fɔra u ɲɛna ko n'u kɔni b'a fɛ fiyewu frontière in ka dayɛlɛ f'u ka volonté claire f'u ka o de afficher wa n'an bolila ka taa Burkina fɛnɛ Burkina ka bataillon d'intervention rapide maaw ni maa ninnu bɛɛ bɛ nin dɔn an balimaw a sigilen tilen sen kan ani a ye résultat min kɛ a ye progrès min kɛ lakanako ta fan fɛ bɛɛ y'a ye an balimaw en une journée u ye a ka ca ni maa 100 ye plus d'une centaine de toro u y'olu de bila ka taa lahara u ka combattant maa caman ka taa se u bololaminɛn caman Burkina sɔrɔsiw ka wulikajɔ sen fɛ tile kelen dɔrɔn u y'olu de bila ka taa lahara terrorisiw tun ye ɲɛsin Burkina ka sɔrɔsiw ka position 4 de fɛnɛ ma nko tuguni ka fɔ k'u bɛ taa o yɔrɔ ninnu attaquer nka tigɛ ma don na in na cogoya si la tigɛ ma don a la terrorisiw bilala ka taa lahara wa u ka sponsoriw malola u ka sponsoriw ye minɛn minnu d'u ma o minɛn caman récupérer la ka tila ka caman jeni nko tuguni an ka maaw fɛ dans l'ensemble AEC yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a situation sécuritaire an bɛ se k'a fɔ ko tare progrès ba de kɛra nin san laban ninnu kɔnɔ progrès ba de kɛra an ka sɔrɔsiw fɛ ka kɛ ni Mali yɛrɛ PM bɔra ka laseli min kɛ bɛɛ kɔni ye ale ka kumaw kɔni mɛn les 5 ans de la transition a bilan général a bɔra a y'i da don a la
ni ala sɔnna ma waati natɔw la an na kanu k'ale kɛ a ta damana émission ye k'a di aw ma ka walawala kosɛbɛ maliyɛndenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ baara min bɛ sen na an ka force de défense ani sécurité baara min bɛ sen na jamana yɛrɛ fɛ aw bɛ se ka bɔ olu kalama cogoya min na an bɛ jɔ yan k'aw fo kosɛbɛ ka tila ka ɲini aw fɛ halisa a ka to lamɛnni na n'a ye kunnafoniya min sɔrɔ an na bɔ k'o lase aw ma an ka seginna t'o la a k'an bɛn